Danas ćemo, moji dragi gledatelji, pričati o glavnim simptomima na samim stopalima koji ukazuju da imate bolesnu jetru. Prva perspektiva će vam biti crvenkaste ili smeđe mrlje na nogama. Ovo mogu značiti da imate lošu cirkulaciju. Možemo reći da srce pumpa cirkulaciju sve do naših nogu. Budući da mišić koji treba uskrbiti vaša stopala krvlju, zatim vratiti ga u vaskularni sustav, vaša stopala su najudaljenija od srca, što može biti problem. I vi, ukoliko imate bolesnu jetru, često ćete imati problema sa samom cirkulacijom. I zato se ovi simptomi često manifestiraju u samim nogama, jer kada cirkulacija ide od nogu prema srcu, to ide protiv gravitacije. I vi, ukoliko imate bolesnu jetru, često će to značiti da imate puno lošiju cirkulaciju, što prevedeno znači na vašim stopalima, na vašim nogama će se manifestirati crvenkaste smeđe mrlje. Druga stvar što možete dobivati biti će paukove mreže. Tu je jedan od glavnih razloga visoka razina estrogena. To su crvena, ajmo tako reći, mrežasta područja na koži i ono što možemo reći, kod njih pacijenti specijalno koji imaju cirozu same jetre imaju prekomjernu količinu estrogena u krvotoku. Loša funkcija jetre, viša razina estrogena, malo prije sam rekao da je jetra od onih bitnih razloga skladištenja i regulacije određenih vrsta hormona. Paukove mreže izgledaju kao mala proširenja crvenkastoga tipa na vašim stopalima i oni nisu ispupčeni, nego su vezani u samu kožu. Vene i krvne žile u obliku paukove mreže na stopalima ili nogama ukazuju da imate bolesnu jetru. Dalje što možete apsolutno očekivati biti će problemi sa suhim, napuknutom kožom na petama. Jedna od funkcija jetre je stvaranje i izlučivanje žuči. Žučne kiseline ili soli apsorbiraju vitamine i masti topljive u mastima. Zapravo vitamine topljive u mastima. Pothranjenost je česta kod osoba sa cirozom, što može značiti da jetra ne može skladiti i apsorbirati vitamine jer je oštećena. I ono što se zapravo događa, vi sa manjkom određenih vrsta vitamina, vi možete, naravno posljedica loše funkcije jetre, imate problema sa suhom kožom i budete čak onako napuknute, kože specijalno ćete osjetiti na samoj peti. Suha, ispucale pete, suha koža na samim stopalima ukazuje na bolesnu jetru. Jedan od razloga što može biti. Isto tako, razmišljate određene vrste oteklina. Možemo reći da kod problema sa samom jetrom često imate problema sa akumulacijom oteklina u samom nogama. Jedan od onih razloga, rekao sam, loše funkcije jetre, kasnije se to prebacuje na lošu funkciju cirkulacije u samom krvotoku. U nama u krvnim žilama, u venama u nogama postoje specijalne vrste ventila. Kada krv ide od nogu gore prema srcu, ona ide u jednom intervalu prema gore, imamo specijalne vrste ventila koji se otvaraju i kada krv ode prema gore se zatvaraju. Kod posljedica loše funkcioniranja jetre, često ovi ventili ne rade kako treba. Vaše stijenke krvnih žila su često problematične i vi onda imate problema sa otečenim nogama. Često ćete imati otečena stopala, čak ćete moći staviti prst u stopala i osjetit ćete kako propadne prst u samu oteklinu, može značiti da imate problema sa bolesnom jetrom. Isto tako, razmišljate da određeni broj osoba će imati gljivične infekcije. To može biti uzrokovano rastom kandide, gljivice koje se prirodno nalazi u našem tijelu. A ono što možemo reći, jedan od situacija kako naša jetra radi, biti će detoksikacije i uništavanje toksina i otrova. Naša jetra, ako ne radi kako treba, često naše tijelo dovodi u stanje kada ne može deaktivirati recimo gljivice, bakterije i viruse, jer smo u problematičnoj perspektivi. I puno puta kada imate problema sa bolesnom jetrom, imate često infekcije kandida samim gljivicama. I to zapravo se znači da često se pojačava posljedica bolesne jetre. Isto tako, periferna neuropatija je povezana sa bolesti samom jetre, što morate itekako voditi računa. Postoji veliki problem ukoliko imate bolesnu jetru, da ćete imati oštećene i živce u vašim nogama i stopalima. I to je nešto što mi u medicini nazivamo periferna neuropatija.
jako veliki bolovi u stopalima, nogama, osjećaj trnjenja, žarenja, peckanja, slabosti koje putuje u noge, u stopala, može biti pod problemom i zapravo uzrokovanom bolesti samog jetra. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome. I još dvije perspektive su jako bitne. Jedna nam je svrbež stopala ili pruritus. Možemo reći u studiji obavljenoj u Američkoj nacionalnoj medicinskoj knjižnici, istraživanjima kronične jetre pokazali su da jedan od simptoma je upravo svrbež samoga stopala. Možemo reći, prema teoriji, žučne soli se skupljaju ispod vaše kože, dajući vam osjećaj svrbeža, što je jako bitno za reći. Dakle, mogu vas svrbiti sama stopala, može biti posljedica bolesne jetre. I zadnju stvar što ću vam reći. Enormno nakupljanje otrova u vašem organizmu, kako naša jetra to ne detoksicira, imamo naravno perspektivu vezanu sa enormnom količinom, ajmo tako reći, neugodnog mirisa u vašim stopalima. I vi ako osjetite da vaša stopala neugodno zaudaraju na amonijak ili čak recimo kao pokvarena jaja i slično, može govoriti da naše tijelo izbacuje toksine i to se specijalno vidi u vašim stopalima. Ti otrovi, toksini negdje moraju izaći jer su u našemu tijelu manifestiraju prema prevelikoj količini i puno puta se to događa na stopalima. Dakle, znojna stopala pa ima onaj izuzetno neugodan miris, može ukazivati na bolesnu jetru. I ovo su neki od onih najučestalijih simptoma na vašim stopalima i nogama koji će ukazivati da imate bolesnu jetru. Naravno da se ovi simptomi mogu povezivati sa nekakvim drugim bolestima i oboljenjama. Međutim, ukoliko sumnjate da je nešto od ovoga, bilo bi izuzetno pametno od vas da provjerite ili imate bolesnu jetru, pa da onda počnete prirodno liječiti. Moja prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, izlazi krajem 12. mjeseca. I ukoliko želite kupiti moju prvu knjigu, nekoliko jako bitnih informacija trebate znati. Prije svega, knjiga će biti prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. I samu knjigu kao takvu ćete moći kupiti u 3 formata. Prva 2 formata se nazivaju e-knjiga i audio knjiga, koje se kupuju direktno i budu odmah dostupne putem internetske stranice. Knjiga koja će biti vezana za print, i to ona čvrsta knjiga koju ćete vi kupovati i doći će u vaš dom, kupovat će se apsolutno u prednarudžbi. Tiskana knjiga ide u prednarudžbu prvih 30 dana. Što znači da prve kopije knjige šaljemo u svijet krajem siječnja 2024. godine. Za sve koji kupe knjigu u prednarudžbi imam veliko posebno iznenađenje. Dakle, ova tiskana ili knjiga ide prvih mjesec dana u prednarudžbu. I tu ćete imati mogućnosti kupiti putem internetske stranice knjigu i svi vi koji kupite knjigu u prednarudžbi dobit ćete moju osobnu posvetu za sve vas i te knjige idu širem svijeta putem dostavnih službi krajem 1. mjeseca 2024. godine. Kako kupiti knjigu? Prvi korak je da posjetite www.mariolab.eu ili kliknete na poveznicu ispod video zapisa. Pronađite na web stranici web shop gdje se knjiga može kupiti. Sada imate mogućnost prevesti stranicu na engleski ili njemački jezik po potrebi. Sljedeći korak je da izaberete tiskanu knjigu, e-knjigu ili audio knjigu na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Unesite podatke i izvršite narudžbu. Vjerujem da će ova knjiga promijeniti potpunosti vaš život, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i dugovječnosti. I za sve informacije posjetite internetsku stranicu ili kliknite na ovaj link dolje ispod video zapisa. Želite trajno riješiti se bolesnih zglobova ili bolova u leđima? Nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja. Ja imam 25 godina, radim sa pacijentima i razvio sam specijalne metode upravo liječenja bolesnih zglobova i bolesnih leđa. I ono što vi sve trebate je da nazovete ordinaciju isto tako na naše brojeve telefona
i dogovorite termin liječenja ili isto tako posjetite MarioLab.eu i osigurajte najbliži termin za ono što vama zapravo treba da se potpuno prirodno i sigurno riješite vaših problema. A svi vi koji želite značajno poboljšati svoje zdravlje i želite slušati moje savjete o nutricionizmu, prehrani i prirodnim lijekovima, imate mogućnost da se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I postajete onda član velike MarioLab zajednice. A ja ću vas svakodnevno savjetovati o najboljim prirodnim lijekovima, nutricionizmu, ranom prepoznavanju najopasnijih bolesti modernog čovjeka i još mnogo toga.